رشتے داراں دے نال چنگا سلوک کرنا، اس کے متعلق گفتگو ہو رہی سی۔ امام حاکم نے مستدرک دے اندر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے نسب نو پہچانو، اپنے نسب نو، اپنے خاندان نو، اپنے رشتے داراں نو پہچانو اور انہاں دے نال صلہ رحمی کرو، یعنی محبت والا بول چال رکھو۔ فرمایا اگر تسی رشتے نو کٹو گے، اگرچہ وہ قریب ہوئے گا لیکن وہ دور ہی ہوئے گا۔ رشتہ قریب دا ہے، تسی آنا جانا سلام کلام چھڑ دیو گے نا، وہ دور دا ہی محسوس ہوئے گا، اگرچہ وہ سکا بھرا ہی کیوں نہیں ہے، جنہ قریب دا مرضی ہے۔ اگر انہوں دور کرنے کی کوشش کرو گے، جنہ قریب ہوئے گا انہ دور ہی چلتا جائے گا۔ اور فرمایا اگر تسی جوڑو گے، اگرچہ دور ہی کیوں نہیں ہوئے گا، وہ قریب دا محسوس ہوئے گا۔ کئی ایسے دوست احباب ہوندے جنہاں نال نہ کوئی رشتہ داری ہوندی ہے نہ برادری دا ہوندے، لیکن کوئی تعلق اور دوستی ایسی بن جاندی ہے جڑے اپنے خاندان والے نوں زیادہ عزیز ہو جاتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تسی رشتہ دار نوں اگر کٹو گے قریب ہوے گا تو دور چلا جائے گا، اگر جوڑو گے وہ دور دا بھی ہوے گا تو وہ تواڈے قریب ہو جائے گا۔ امام ترمذی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت کیتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے نسب نو اتنا سیکھو کہ جس دے نال صلہ رحمی کر سکو، کیونکہ صلہ رحم اپنے لوگاں دے نال محبت دا سبب ہے، اور اس دے نال مال دے اندر زیادتی اور عمر دے اندر زیادتی ہوندی ہے، یعنی عمر لمبی ہوندی ہے، زندگی دی موت دے اندر تاخیر ہوندی ہے، اور مال دے اندر اللہ تعالی برکت عطا فرمان۔ امام حاکم نے مستدرک دے اندر حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت کیتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نو اے پسند ہوئے کہ عمر دے اندر درازی آوے، رزق دے اندر وسعت آوے، بری موت کو بچ جاوے، بری موت دفع ہو جاوے، تے اللہ تعالیٰ تو ڈردا رہے اور رشتے والیاں دے نال چنگا سلوک کرے، اپنے قریبیاں دے نال چنگا سلوک کرے اور اللہ کو ڈردا رہے۔ صحیح بخاری شریف دے اندر حضرت مسلم بن جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رشتہ کٹن والا جنت دے اندر نہیں جائے گا۔ رشتہ داری خواہ مخواہ کوئی شرعی عذری نہیں ہے، انج نال چاچے نال مکا لئی، مامے نال مکا لئی، تائے نال مکا لئی، فلاں نال مکا لئی، فلاں کوئی شرعی عذر نہیں پایا جاتا۔ ایسے خواہ مخواہ اپنے دل دی قدورت دی وجہ لیوں بول چال چھڑ دیتا ہے۔ کہا علیہ الصلوۃ والسلام نے غلاموں فرمایا وہ بندہ جنت دے اندر نہیں جائے گا۔ امام بہقی نے شعب الایمان دے اندر حضرت عبداللہ بن اوفا ابی اوفا رضی اللہ عنہ کو روایت کیتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عنہ میں اے فرماندی ہوئی سنیا کہ جس قوم دے اندر قاطع رحم ہوتا ہوئے اس دے اوتے رحمت الہی نہیں اترتی۔ جتے رحم کرن والا کوئی نہ ہوئے نا، رحم نو ختم کر دیتا ہوئے، پر میں اس قوم دے اوتے اللہ دی رحمت نہیں نازل، اس قوم دے اوتے اللہ دی رحمت نہیں نازل ہوندی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں اج اسی اپنا حال ویکھ لئی، ذرا غور و فکر کر لئیے، سوچو بچار کر لئیے، اسی کدھر پہنچے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا سی، اور بالکل حق اور سچ جو تاجداری کائنات نے فرما دیتا ہے اس کے اندر تبدیلی نہیں آئی۔ اگر اسی انج کیتا ہے تو وہ معاملات بھی سارے اکھاں دے سامنے پھردے پن، اگرچہ اسی انہوں محسوس کریے، منیے یا نہ منیے، لیکن حقیقت وہی ہے جو تاجداری کائنات نے 1450 سال پہلے فرمایا سی۔ امام بہقی نے شعب الایمان دے اندر حضرت ابو اوفا رضی اللہ عنہ یہ روایت کیتے کہ جس قوم دے اندر قاطع رحم ہوئے اس قوم دے اتے اللہ دی رحمت نہیں اترتی۔ امام ترمذی ابو داؤد نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت کیتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گناہ دی سزا دنیا دے اندر بھی جلد ہی دیتی جائے اور اس واسطے آخرت دے اندر بھی عذاب دا ذخیرہ رہے اور بغاوت اور قطع رحم تو ود کے نہیں ہے۔ فرمایا دو جرم نے، بغاوت کرنا اور قطع رحم کرنا، جس دی سزا دنیا دے اندر بھی ملتی ہے اور آخرت دے اندر عذاب دا ذخیرہ ہوئے گا، عذاب دا ذخیرہ ہوئے گا۔ فرمایا دو گناہ نے، ایک بغاوت کرنا، دوسرا قطع رحم کرنا۔ امام بہقی دی روایت دے اندر شعب الایمان دے اندر نکل یہی ہے کہ جتنے گناہ نے انہاں دے اندر جس نو اللہ تعالی چاہندا ہے معاف کر دیندا ہے سوائے والدین دی نافرمانی دی کہ اس دی سزا زندگی دے اندر بھی ہے اور موت تو بعد بھی ہے، موت تو پہلے بھی ہے اور موت تو بعد بھی ہے۔ صحیح بخاری دے اندر ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صلہ رحمی اس کا نام نہیں ہے کہ بدلہ دیتا جائے، یعنی اس نے تواڈے نال احسان کیتے تسی اون دے نال احسان کر لو۔
فرمایا یہی ہے کہ ادھر انہیں ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜੋੜਦੇ ਹੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੋੜਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ व तआला ਦਾ ਦੇਣੇਦਾਰ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋੜਨ ਦੀ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ व तआला ਦੀ ਪਾਕ ਬਰਕਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਮੁਜਰਮ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋ अगर तुसी भी तोड़ने की कोशिश करोगे वो भी तो फिर दोवें मुजरम सही मुस्लिम शरीफ के अंदर हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह को रिवायत करते हैं एक शख्स ने अर्ज की थी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी कुराबत वाले ऐसे ने कि मैं इन्हां नूं मिलाना और कटदे ने मैं इन्हां दे नाल एहसान करना और मेरे नाल बुराई करदे ने मैं इन्हां दे नाल चंगा सलूक दे नाल पेश आना और मेरे नाल जहालत दीयां गल्लां करदे ने इरशाद फरमाया अगर ऐसा ही है जैसा तू दस रही है ते इन्हां नूं गरम राख फड़कांदा रहे यानी हमेशा अल्लाह दी तरफों यानी अल्लाह तबारक व तआला दा कलाम जिहड़ा ना हुजूर दा फरमान जिहड़ा ना ताजदारे कायनात दा जिहड़ा फरमान है ओ तेरे वास्ते है तू उस दे उत्ते अमल कर रहा है इस जिद दे अंदर कि ओ नहीं मनदे पे इस हालत दे अंदर अल्लाह ताला तेरा मददगार है जदों तक तेरी यही हालत रवेगी तू सिला रहमी कर रहे हैं ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਫਿਰ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया ऐसी सूरत के अंदर अल्लाह की मदद तेरे नाल जदों तक यही हालत रहेगी इमाम हाकिम ने मुस्तदरक के अंदर उकबा बिन आमिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को रिवायत की है फरमाते हैं कि मैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी मुलाकात वास्ते गया तो मैं जल्दी दे नाल आका अलैहिस्सलाम दा दस्त मुबारक पकड़ लिया और आका अलैहिस्सलाम ने मेरा हाथ नू जल्दी दे नाल पकड़ लिया फिर फरमाया है उकबा दुनिया आखरत दे अंदर अफजल इखलाक ये कि तुसी उन्होंने मिलाओ जिहड़ा तुहाडे कोलों जुदा करे और जो तुहाडे उत्ते जुल्म कर दे उन्होंने माफ कर दियो और जो चाहे कि उम्र दे अंदर दराजी होवे रिज़्क दे अंदर वसअत होवे ते अपने रिश्तेदारां दे नाल सिला रहमी करे नबी अकरम ताजदारी अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलाम कोशिश करनी चाहिए बजाय असी दूरियां पाण दे कुर्बत हासिल करनी चाहिए आका अलैहिस्सलाम दे गुलाम किसी चीज़ के उत्ते साडा भरोसा नहीं है कि ना असी ये कन्फर्म आख सकनी है कि नमाज बख्शवाएगी रोज़ा बख्शवाएगा वगैरह वगैरह हो सकता है अल्लाह तबारक व तआला इन्हां सारे नूं साडे मूँह ते मार दे कोई चीज़ भी कबूल ना करे वो मालिक ही खालिक है लेकिन सानू यही उम्मीद रखनी चाहिए कि असी बख्शिया जाना है तो रब दी रहमत दे नाल बख्शिया हो सकता है कोई ऐसी अदा कोई साडा ऐसा फेल जिहड़ा अल्लाह तबारक व तआला नूं पसंद आ जाए उस एक काम दी वजह अल्लाह तआला साडी बख्शिश फरमा दे दुआ है अल्लाह ताला दुनिया दे अंदर रहंदे होए फिक्र आखरत रखन दी तौफीक अता फरमाए।